What's up mga guys? May bago na naman tayong dating galing kay Xi Jinping. Tara, buksan natin to. Adidas Samba OG Cloud White. S2 batch to guys. UA high tier na batch. Ito yung pinaka high tier na batch. S2 sa Samba. Tignan natin yung quality guys. Tignan nyo yung leather niya guys. Napaka tumbled. Suede din yung front part niya. Ang linis guys. Grabe. Ang linis guys. Ganda. So yan lang muna guys. Sa susunod ulit. Salamat sa panonood. Peace.